বিজেপির স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও অভিযানের দিকে নজর রাখবো। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে উল্টোডাঙ্গার হাটকো মোড় থেকে শুরু হয়েছে মিছিল। আরজিকর কাণ্ডের সঠিক বিচার যেমন তারা চাইছেন, পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরের একাধিক অভিযোগ, স্বাস্থ্য ভবনের একাধিক অভিযোগ, বেনিয়মের অভিযোগ সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে রেখে তাদের এই স্বাস্থ্য ভবন অভিযান বিজেপির কর্মী সমর্থকদের তরফে। সেই ছবি দেখছেন আপনারা। শুভেন্দু অধিকারী রয়েছেন, অগ্নিমিত্রা পাল রয়েছেন। দেবাশিস সেনগুপ্ত আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন ফোন লাইনে। দেবাশিস, এই মুহূর্তে মিছিলের অবস্থান কোথায়, কি কি দাবি তুলছেন, এই মুহূর্তে কি ছবি সেখান থেকে পাচ্ছ? দেখো, এই মুহূর্তে মিছিল কিন্তু সল্টলেকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য ভবন। মিছিলের প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে সুকান্ত মজুমদার রয়েছেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রয়েছেন, রুদ্রনীল ঘোষ রয়েছেন, শ্রমিক ভট্টাচার্য সেখানে রয়েছেন, অগ্নিমিত্রা পাল সহ বিজেপি নেতৃত্ব তারা রয়েছেন অর্জুন সিং, পাশাপাশি সেখানে রয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব এবং তাদের লক্ষ্য এবং তাদের স্বাস্থ্য ভবন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবন পর্যন্ত তারা যেতে পারবে কিনা তারা জানে না। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবনে না যেতে দিলে যেখানে পুলিশ আটকাবে সেখানে তারা বসে পড়বেন এবং সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভ জানাবেন। আরজিকরের ঘটনা নিয়ে কিন্তু বিজেপির এই যে তাদের যে অবস্থান, তাদের বিজেপি স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও, সেই ঘেরাও অভিযান তারা কিন্তু চালিয়ে যাবে। তাদের যে প্রতিবাদ, সেই প্রতিবাদ কর্মসূচি কিন্তু তারা বজায় রাখবে এবং সেই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কোনো বিজেপি কর্মী সমর্থক কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হবে না, এমনটাই দাবি জানালেন। এবং সেক্ষেত্রে পুলিশ যদি তাদেরকে মারে, পুলিশ যদি তাদেরকে তুলে নেয়, আটক করে, গ্রেফতার করে, তাহলেও কিন্তু তারা কখনোই পুলিশের উপর কোনো মতেই কিন্তু তারা প্রতি আক্রমণ নিয়ে আনবেন না, এমনটা কিন্তু দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সুপ্রিম কোর্টের এ বিষয়ে যে রায় আছে, ऐसा कभी मतलब इतना गलत तरीके से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाना और ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना, ये भी पहली बार देशवासियों को देखने को मिल रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ही ऐसा कुछ घटता है। क्या लगता है आपको कि पुलिस की भूमिका में सवाल उठने चाहिए या फिर अस्पताल का जो अस्पताल और पुलिस मिले हुए हैं, इसीलिए नहीं ऐसे घटना घट सकते। संजय राय जो एक्यूज थे, क्या उसको मोहरा बनाया गया है या फिर वो मोहरा ही बना है उसको? वो तो सिर्फ एक मतलब स्केपगोट है, उसको स्केपगोट किया गया है और बस इतना ही है। देखा गया है कि राज्य सरकार कोलकाता पुलिस की इस मामले में लगातार तारीफ करती आई है कि उन्होंने ये एक्यूज पकड़ा, बहुत अच्छा काम किया। अब सीबीआई को टाइमलाइन दिया गया कि आप जल्दी से इसको कवर अप कीजिए। देखिए, राज्य सरकार इस राज्य में जो किए जा रहे इतने सालों से, इतने घिनौने करतूत कर रहे हैं, शर्मनाक घटनाएं हैं और ये कोई आज पहली बार नहीं है। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बार जनता ने पश्चिम बंगाल में आंदोलन के लिए सामने आ गए और सारे जनता का ही ये मूवमेंट है। हम लोग तो बस एक आध प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जनता ही इस प्रोग्राम इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। और इस घटना को मतलब आप अगर सही जर्नलिस्ट नहीं हो, एक इंसान के तौर पे इस घटना को देखने की कोशिश करो तो आपको लगेगा कि रात की नींद उड़ जाएगी। जो अपने कर्म क्षेत्र में किसी डॉक्टर के साथ, होने वाला डॉक्टर के साथ, पीजीटी के साथ ऐसा अगर हो सकता है, अपने कर्म क्षेत्र जो हमारे लिए दूसरा घर होता है और वो भी सरकारी भवन है, वो एक अस्पताल है, वहाँ अगर एक लड़की का इतनी बुरी तरह से যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, ইতিমধ্যেই যে মিছিল শুরু হয়েছে সল্টলেকে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ঢুকেছে সেই মিছিল স্বাস্থ্য ভবন অভিযান। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনেও যথেষ্ট পুলিশ মোতায়েন রয়েছে যাতে কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না হয়, অশান্তি পরিস্থিতি না তৈরি হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে চলছে এই মিছিল। বিজেপির যে মিছিলের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, বিজেপির কর্মী সমর্থকরা যেরকম রয়েছেন, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরাও রয়েছেন সেই মিছিলে।
আরজি করের ঘটনার সঠিক বিচার চাইছেন তারা। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভবনে তরফে একাধিক স্বাস্থ্য ভবনের বিরুদ্ধে অভিযোগও সামনে রাখছেন তারা। पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से जो हादसा हुआ उसके खिलाफ उसमें जस्टिस दिलाने के लिए और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के डिमांड को लेकर ये आज हेल्थ जो हेडक्वार्टर है स्वास्थ्य भवन अभियान चल रहा है। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का सारे अफसरों को क्या कहेंगे? जितने भी डॉक्टर थे सुपर थे